ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କର ସହିତ ସହଯୋଗ এবং ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ जोरदार परफॉर्मेंस गोटे अछि जोटा कि एम्प सो स्टार्ट कौन आसले कि माँ कोकिला कंठी महारानी अरे ये कौन पेपर कप घरे कौन कम्प्लेट नहीं कि अच्छी जे किंतु ए चाटा पूरा मु ऑनलाइन में मगैछि चा तू ऑनलाइन रे बर्गर पिज्जा रे मु बुझी पाउची एबे चा मध्य घर को ऑनलाइन रे पड़ा आसुची आउ कोन एते गरम रे रोसई घरे बसी चा बनेबी खीर चिनी देबी तापरे अदा गोलमरिच छचिबी तापरे छाणी के आनी कप रे देबी कोई देबी मोर एते समय पहुंची जे सेति भाई ऑनलाइन रे मगैबी वाह बहुत भलो घर काम पे समय नहीं किंतु फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स देखिए तो पूरा समय भरी के अछि मत कहूछ तमे पूरा दिन राति प्रतिदिन यूट्यूब चैनल रे वीडियो अपलोड करछ तुमे पूरा सकाळ होले अध्वानरे रील सारे बेबी हॉस्टल पळछ ए मोर मन पे लागो मोबाइल रे गोटे वीडियो अपलोड करिया अछि ए जल्दी मोबाइल में आसलो खाली मोबाइल 24 घंटा मोबाइल सुना तुमको ज्वर लागुଛି କି काई नहीं तो पेट काटुଛି ना अरे नहीं बा ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି କି ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ପିଙ୍ଗାଣି ବାହାରୁଛି କି अरे ना ना किछि होनी काहे केते କଥା ପଚାରୁଛ କହିଲ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇ ଔଷଧଟା ଖାଇଦିଅ अरे एटा पुनी कोन ଏଇଟା ହଉଛି ଓପୁ ଝାଡ଼ା ଔଷଧ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରୁ ଡାକ୍ତର ସମୀର ପଟ୍ଟନାୟକଠୁ ଆଣିଛି ଥରେ ଖାଇଦେଲେ ନା ନନଷ୍ଟପ୍ ଝାଡ଼ା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏଠି ରମେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମିତି ବହୁତ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଏଇ ଓପୁ ଖାଇବା ପରେ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ା ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ हे भगवान पूरा सुस्त लोक को जबरदस्ती औषध खाऊली मु तो पूरा फिट अछि पूरा फिट ମୁଁ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯଦି ଏତେ ଫିଟ୍ ଅଛ ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ଲବ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହବ ସେଠାରେ ତନ୍ମୟ ସାର୍ ଆଉ ଦେବୀ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମ ହାତରୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ ବୋଲି ତମେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ना लो मां मते मते एबे नॉनस्टॉप पतला धारा होछि मु एबे लैट्रिन जाऊ आ जदी तुमको किछि दरकार उनो से लैट्रिन नु पूरा पॉलिथिन रे पैक करके देबी तबे से स्टाफ में अनुअल फंक्शन प्रिपरेशन करिवो तापरे पैकेट रो टिके टिके बाहर करके नबो